No. tasasama? tasasama? Ano? 번데기 좋아요. 순조기? 번데기. Pondegi. Pondegi. Ninang Lu will eat the pondegi. Just like a worm. Parang yung uod ng ano CR. Pero masarap siya. Pondegi. Masarap. Pondegi. Ganito yung itsura ng pondegi, no? Yung parang buod. Kita nyo? Parang uod. Ayan, no? Pondegi. Okay. Try natin na kainin yung pondegi. Kita nyo yung pondegi? Challenge. Masarap.